अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर लिया था और अब जो है हम इस पे अपना पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है हैशटैग इंक्लूड, इंक्लूड के बाद आईओ स्ट्रीम और उसके बाद आएगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं कि ये हैशटैग इंक्लूड क्या और ये यूजिंग नेम स्पेस क्या है। इसके बाद आता है इंट मेन। मेन के अंदर जो है आपकी पूरी कोडिंग आएगी। आप अपना जो भी प्रोग्राम है वो आप कहाँ पर लिखेंगे, मेन के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है सी प्लस प्लस का। कोई भी जो आपने कोड लिखना है वो आपका मेन के अंदर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम की और यूजिंग नेम स्पेस की। सबसे पहले हमारे पास जो आईओ स्ट्रीम है ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए यूज होती है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आईओ स्ट्रीम के इसलिए यूज होता है कि ये इनपुट और आउटपुट की फाइल जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहले से स्टोर की होती हैं, जो डेव सी प्लस प्लस ने, ये इनको वहाँ से स्टोर करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप लिखते हो सी इन लिखते हो या सी आउट लिखते हो, तो ये कंपाइलर को कैसे पता चलेगा सी आउट के लिए हमने जो है वो आउटपुट शो करनी है। ये बेसिकली आईओ स्ट्रीम का काम है। और यूजिंग नेम स्पेस क्या करते हैं यहाँ पर, दिस लाइन सेज दैट नेम डिफाइन इन आईओ स्ट्रीम आर टू बी इंटरप्टेड इन स्टैंडर्ड वे, कि ये जो भी नेम डिफाइन आईओ स्ट्रीम में वो इंटरप्ट हो एक स्टैंडर्ड वे में। अब हम बात कर लेते हैं इंट मेन की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका प्रोग्राम जितना भी है वो इंट मेन के अंदर लिखा जाता है और ब्रैकेट जहाँ पर आपकी एंड होगी वहाँ पर आपका प्रोग्राम, आपने इस ब्रैकेट के अंदर आपका पूरा प्रोग्राम आ जाएगा। रिटर्न जीरो जो है वो लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम है और इससे पता चल जाता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एरर्स की जो हमारे पास आते हैं। जैसे सिंटैक्स एरर आता है। सिंटैक्स एरर कैसे आता है, कोई वायलेशन ऑफ सिंटैक्स, अगर आपने कोई वो सेमीकोलन मिस कर दिया या कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कराया सही से, तो वो आपका आ जाता है सिंटैक्स एरर। ये भी हम बात करेंगे जब हम कोडिंग करेंगे, तो मैं आपको वहाँ पर ये बता भी दूंगा कि सिंटैक्स एरर कैसे जनरेट होता है और इसको कैसे रिजॉल्व करती हैं। वार्निंग मैसेज क्या है जी, ये बताता है कि indicates that you have done something that is not technically speaking or a violation of the program language syntax rule, but that is unusual enough to indicate like mistake। और इसके बाद आते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है, जब आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसको कंपाइल करके रन करते हैं, उस टाइम पे जो एरर आता है उसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। जैसे कि अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो ये आपके पास रन टाइम एरर एग्जीक्यूशन पे आपको एरर मिलेगा। तो अभी हम ये एरर्स को देखते भी हैं अपने प्रोग्राम में। और अब हम आ जाते हैं वापस अपने डेव सी प्लस प्लस के ऊपर। तो ये हमने देख लिया कि इंक्लूड आईओ स्ट्रीम किस लिए यूज होता है, यूजिंग नेम स्पेस भी देख लिया, इंट मेन भी देख लिया। अब हम अपनी पहली स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि है जी सी आउट। सी आउट बेसिकली हमारे पास यूज होता है आउटपुट कराने के लिए। अगर कोई भी चीज़ आपने आउटपुट करानी है, और ये जो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास है इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे, जैसे आप लिखते हो हेलो वर्ल्ड, तो ये एज इट इज जो है आपके पास शो हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपने ये डालना है, और जैसे कि था कि लास्ट लाइन जो है प्रोग्राम टर्मिनेट करने के लिए रिटर्न ज़ीरो, इसके आगे स्पेस आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, जिसको आपने एग्जीक्यूट पे जा कंपाइल एंड रन करना है, या आप F11 की भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम दे देते हैं नाम माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये हमने सेव कर लिया और ये हमने रन कर लिया। तो हमारे पास क्या है जी, हेलो वर्ल्ड हमारे पास आउटपुट शो हो गया। तो आप जो भी चीज़ जो है यहाँ पर लिखेंगे इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वो आपको एज इट इज शो हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एरर्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये नहीं डालता, अगर मिस करते हैं तो अब इसको कंपाइल करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है जी, सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। ये क्या बता रहा है जी, ये यहाँ पर आपको ये बता भी देगा कि एरर एक्सपेक्टेड बिफोर रिटर्न। रिटर्न से पहले यहाँ पर क्या एरर है जी, यहाँ पर आपका एक सेमी कोलन जो है वो मिस है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि अभी हेलो वर्ड जो है एक ही लाइन पे लिखा आया था, और अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे आप एक और स्टेटमेंट लिखते हैं सी आउट वेलकम टू माय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर सर्वर, और इसके आगे आपने क्या एक और सेमीकोलन लगाना है। और अब आप अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं
اب اس کے بعد میں شارٹ کٹ کی یوز کروں گا ایگزیکیوشن کے لیے. آپ بھی F11 سے اس کو رن کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ایک ہی لائن میں لکھا آ رہا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک الگ الگ لائن میں لکھا ہے کیونکہ یہ دو الگ الگ اسٹیٹمنٹ ہیں الگ الگ لائن میں ایگزیکیوٹ ہوں. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ہیلو ورڈ کے بعد دو لیس دین کے سائن اور اینڈ ایل. یہ کس لیے یوز ہوتا ہے؟ اینڈ لائن کے لیے یوز ہوتا ہے. اب کیا کرے گا ہیلو ورڈ کے بعد وہ ایک لائن کو بریک کرے گا اور نیکسٹ لائن میں لکھا آ جائے گا ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. اس کو اب ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ہم کہ یہ نیکسٹ لائن میں شو کرتا ہے کہ نہیں شو کرتا. تو ایگزیکیوٹ کمپائل اینڈ رن. تو آپ دیکھیں یہ کیا ہو گیا الگ الگ لائن پہ شو ہو گیا. اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں رن ٹائم ایرر کی. اسی کے نیچے آپ نے کو اسٹیٹمنٹ لکھی ہے سی آؤٹ. سی آؤٹ بیسیکلی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کس کے لیے آؤٹ پٹ شو کرانے کے لیے ہوتا ہے. اب آپ انورٹیڈ کاماز نہ ڈالیں. اب آپ کیا چاہیے ٹو یہ جو ہے میتھمیٹکس کو بھی خود ہی یہ جو آپ نے اسٹریم کیا یہ آپریٹر کو خود ہی ڈیفائن کرے گا. 2+2 نہیں دے گا آؤٹ پٹ میں بلکہ اس کو آپ کی ویلیو دے گا. 2+2 4 ہوتا ہے اور سیمی کولن مسنگ ہے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. سیمی کولن ہر لائن کے اینڈ میں لازمی ڈالنا ہے. اب آپ دیکھیں اس نے کیا دیا ہے. ایک منٹ میں اس کو نیکسٹ لائن میں شو کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو. تو اس کے اینڈ پہ ہم نے کیا یوز کرنا ہے اینڈ ایل اور سیمی کولن. تو اب ہم اس کو ذرا رن کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس نے خود ہی کیلکولیٹ کر دیا کیونکہ اس میں پہلے سے فائل سیو تھی آپریٹر کی جس نے اس کو بتایا کہ 2+2 کو آپ نے ایڈ کرنا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں رن ٹائم ایرر کی. سینٹیکس ایرر آپ کو پتہ چل گیا جو آپ کو کمپائلیشن میں ہی سمجھ آ جاتا ہے. اب اگر ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں 2/0 سب کو پتا ہے یہ ایرر ہے کیونکہ 0 کین ناٹ بی ڈویزیبل. تو اب ہم اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ابھی دیکھیں جو پہلی دو آؤٹ پٹس ہیں وہ تمہارے پاس آ گئے لیکن جو ہم نے 2/0 لکھے وہ ہمارے پاس شو نہیں ہوا. تو رن ٹائم کا کیا مطلب ہے کہ سینٹیکس ایرر ہوگا تو آپ کا کوڈ جو ہے وہ رن ہی نہیں ہوگا لیکن رن ٹائم ایرر یہ کہ وہ آپ کو ایٹ دا ٹائم آف رننگ دے دے گا. صحیح اس نے اس کی آؤٹ پٹ ہمیں نہیں دی 2/0 کی. اور اس نے یہاں پر آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وارننگ ڈویژن بائی 0 وچ از ناٹ پاسبل. تو گائز آج کے لیے اتنا ہی. تو اس ویڈیو میں ہم نے کیا ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی اگر آپ نے کوئی بھی چیز آؤٹ پٹ کرانی ہو C++ کے اندر وہ آپ کیسے کراتے ہیں. اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ویریبلس کو ڈسکس کریں گے کہ ویریبلس کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں اور ان کو C++ کے اندر ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ہم ان کو دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی نمبر یا ویلیو جو یوزر سے لینی ہو تو وہ آپ کیسے لیتے ہیں. سو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل for upcoming videos and thanks for watching.